अस्सलामुअलैकुम। लो जी, आज इतवार है और आपको पता है आज सबसे बड़ी खबर तो टीवी खोलें, रेडियो खोलें, वीडियो खोलें, वो क्रिकेट की है। और ये हाइप क्रिएट कर देते हैं टीवी वाले, तो फिर जनाब हम बाद में कुछ जो है ना पछता रहे होते हैं थोड़ा बहुत। मोहसिन नकवी ने कहा है कि तुसी जो मर्जी खेडो, तुसी इंज बल्ले का निशान बनाओ, 6-0 का निशान बनाओ, जहाज़ का निशान बढ़ाओ, मैं टैकल कर लाँगा। खिलाड़ियों को उन्होंने पैगाम दे दिया है कि जनाब जो मर्ज़ी करो, मैं आपको संभाल लूँगा, ठीक है, ये उन्होंने कहा है। तो सूरत हाल ये है सर जी, मैंने क्रिकेट के हवाले से भी आपको पता है हम भी बड़ी दिलचस्पी लेते हैं, आपको हमेशा ख़बरें देते हैं। मैंने एक इनाम रखा है और मैंने 4 सवाल किए हैं दोस्तों से। अगर वो सही सवालों का जवाब दे देंगे, 1000 रुपया उसको नकद जो है वो बैलेंस करवाया जाएगा। इजी पैसा, जैज़ कैश, जो भी होगा बैलेंस करवाया जाएगा 1000 रुपये का। 4 सवाल केड़े केड़े ने, मेरी पिछली वीडियो देख लें, उसमें भी आपको तसल्ली हो जाएगी। टास्क कौन जीतेगा 1, और मैच कौन जीतेगा 2, सबसे ज़्यादा स्कोर पाकिस्तानी खिलाड़ी कौन बनाएगा 3, और मैन ऑफ द मैच कौन होगा 4। जिनके ये चारों सवाल ठीक हुए ना उसको इनाम मिलेगा, ठीक है, उसको इनाम मिलेगा 1000 रुपये का, चाहे जितने मर्जी बंदे जीतने वाले हो जाए, ठीक है। तो इसके ऊपर आप जो है ना वो कमेंट्स करें। और ये जो आप कहें ना टास्क जीतने से पहले व्हाट्सएप पे आपने पैगाम देना है। ये कमेंट्स वाला पैगाम नहीं समझा जाएगा, व्हाट्सएप पे आपने देना है। और व्हाट्सएप का नंबर है 0300472572, ठीक है। मुनसिफ अवान एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट, इसके ऊपर आपने बताना है व्हाट्सएप के ऊपर, ये ज़हन में रख लें, ठीक है। और ये लाजमी इंशाल्लाह ताला आप इसमें हिस्सा लें, सारे दोस्त हिस्सा लें, ठीक है ना। ये हमारा आज वो कह रहे हैं जी 41 साल बाद हो रहा है, और ये वो मेरी पिछली 2 वीडियो भी देख लेना, उसमें भी आपको थोड़ी सी सपोर्ट मिल जाएगी, ठीक है ना। तो अब आज इतवार है, ये मैं अपनी गाड़ी जो है इसके ऊपर आया हूँ यहाँ कढ़ाई बनवाने के लिए। ये बड़ी मशहूर एक कढ़ाई की दुकान है, भुट्टो तिक्का शॉप। ये तो ये इधर ये बनवा रहे हैं 1 किलो तो ये कह रहे हैं कि जनाब अली ये 2100 रुपये किलो है ये, ठीक है जी। और ये जो फ़िश है ये ऊपर लिखा हुआ है भुट्टो फ़िश कॉर्नर 1400 रुपये किलो, ठीक है। ये बना रहे हैं, आपकी दुकान की मशहूरी कर रहा हूँ भाई, टीवी पे चल रही है, ठीक है। अच्छी कढ़ाई बनाई, ठीक है। ये देखें दोस्तों, अभी इसको और कलर भी आपको हम दिखाएंगे। तो ये वैदत रोड पे है, मंडी स्टॉप के पास जी। ये बात आपको मैं बता रहा था, IMF ने सर जी फिर रोला डाल दिया है और उसने कहा जी बिजली महंगी करो। IMF को पता है ना, उसने पहले ये रोला डाला है कि आपने टैक्स सही इकट्ठे नहीं किए, और टैक्स इकट्ठे नहीं किए सही तो आप हमें किस्त नहीं देंगे। सर जी मैं कह रहा हूँ कि जब तक IMF से हमारी जान नहीं छूटेगी, पाकिस्तान में हकीकी खुशहाली नहीं आ सकती। और मैं आपको ये यकीन दिलाता हूँ कि अगर IMF से जान छूट जाए ना तो पेट्रोल 100 रुपये से कम होगा, बिजली के बिल आपके आधे से भी कम हो जाएंगे, खाने पीने की चीज़ें सस्ती हो जाएंगी। IMF सर जी बहुत बड़ी बला है, IMF बहुत बड़ी बला है, ठीक है ना। तो ये IMF से जान छुड़ाना हम सब का फ़र्ज़ है, फ़र्ज़ बनता है ना, हम सब का फ़र्ज़ बनता है। IMF जो है ना ये आपको फलने फूलने नहीं देगा। मैं इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हमें बड़ी खुशियाँ मना रहे हैं कि हमारा सऊदी अरब के साथ जो है वो मुआहदा हुआ है, दिफाई मुआहदा हुआ है, हम एक दूसरे की हिफाजत करेंगे। तो उसमें हमें सबसे ज़्यादा बड़ी लालच यही है कि सऊदी अरब की माइशियत जो है, मुआशी हालात वो हमसे बहुत बेहतर हैं, और वो जनाब हमारी हेल्प कर सकते हैं। ये बिल्कुल लॉन्ग टर्म जो है ना पेट्रोल भी लें उनसे। और ये है सर जी इधर ही क़यादत जो होती है ना, बड़ी बड़ी क़यादत, आप कहते हैं कायद आज़म ने ये किया, तो ये सर इधर ही होता है। निगाह बुलंद, सुखन दिल नवाज, जहाँ पुरसोज,
یہی ہے رخت سفر میر کارواں کے لیے، ٹھیک ہے. یہ ہوتی ہے قیادت کی زیرک قیادت کی جو ہے نا نشانی ہوتی ہے کہ انہوں نے اپنے ملک کو کیسے اٹھانا ہے. شہباز شریف صاحب بڑے اچھے کام کر رہے ہیں الحمدللہ، پوری قوم خوش ہے. ابھی مجھے تھوڑی دیر پہلے سعودی عرب سے ایک اقبال صاحب ہیں مدینہ سے، انہوں نے میسج بھیجا ہے. انہوں نے کہا جی کہ وہ عربی جڑے ساڈے نال ہاتھ نہیں سن ملاندے آج وہ سانو بلا کے دعوتاں کر رہے ہیں کہ اور خوش ہو رہے ہیں کہ جناب دیکھو پاکستان دے نال ساڈا اتحاد ہو گیا. آپ یقین کریں یہ بہت بڑی کامیابی ہے، یہ بہت بڑی کامیابی ہے. یہ پتہ نہیں کیسے، جیسے معجزہ نہیں ہوتا ویسے یہ ہوا ہے، معجزہ ہوا ہے کہ یکدم ہم زمین سے بڑے آسمان پہ پہنچ گئے، ٹھیک ہے. تو آئی ایم ایف کو ہم نے سنبھالنا ہے، وہ بجلی مہنگی کریں گے. سر جی شہباز شریف صاحب، میں ہمیشہ آپ کو پتہ ہے قانونی ٹی وی جو ہے یہ قانونی مشورے دے رہا ہوتا ہے، میں ہمیشہ ان کو مشورے دے رہا ہوتا ہوں. میں نے ابھی یہ پچھلے 2 دن پہلے آپ کو مشورہ دیا تھا کہ بے نظیر انکم سپورٹ جو پروگرام ہے وہ ایک سیاسی پروگرام ہے سندھ کی پیپلز پارٹی حکومت کا. جو مرکز ہے نا اس کو اس کا نام تبدیل کرنا چاہیے. آپ لوگوں نے اس کو سپورٹ بھی کیا ہے. میں نے اس کا کہا ہے کہ اس کا نام رکھیں فاطمہ جناح انکم سپورٹ پروگرام. دوسرا میں نے لکھا تھا کہ اس کا نام رکھیں قائد اعظم انکم سپورٹ پروگرام. تیسرا میں نے بتایا تھا کہ اس کا نام رکھیں ڈاکٹر قدیر انکم سپورٹ پروگرام. چوتھا میں نے بتایا تھا کہ نواز شریف انکم سپورٹ پروگرام رکھو، کلثوم نواز انکم سپورٹ پروگرام رکھو. یہ 2 آخری نام جو ہیں وہ سیاسی ہیں، کوئی اعتراض کر سکتا ہے لیکن پہلے 3 ناموں پہ کوئی اعتراض نہیں کر سکتا. یہ آپ مانتے ہیں نا، کوئی نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے. تو یہ حالات ہیں. اور آج موسم بھی اچھا ہے، بہت اچھا موسم ہے، کراری دھوپ نکلی ہوئی ہے، بہت مزے کی دھوپ نکلی ہوئی ہے. اور میں آپ کو پھر دکھاتا ہوں کہ کڑھائی ہماری کہاں تک پہنچی ہے. بیٹا زیادہ مسالے نہیں پانے، تینوں کہہ رہے ہیں زیادہ مسالے نہیں پانے. مرچا نہ لگن، اچھا نا. ہاں جی اب اس کا جی رنگ نکل آیا ہے. تو اصل بندہ ایب ہے، ادھر تکنا جی، اصل بندہ ایب ہے، پرانا بندہ، ٹھیک ہے. تو یہ ساتھ ساتھ کڑھائی بھی بن رہی ہے، میں آپ کے لیے ویڈیو بھی بنا رہا ہوں، ٹھیک ہے. تو آپ کو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے نام کی تبدیلی کا جو میں نے مشورہ دیا ہے اس کے اوپر بھی آپ کمنٹس کیا کریں. سر جی کمنٹس کرتے ہیں نا تو پھر ہمیں اس کا پتہ لگتا ہے کہ ہم جو باتیں کر رہے ہیں وہ صحیح کر رہے ہیں یا غلط کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. جلسہ پشاور کا جلسہ، اوے سر جی ہوں تو یقین کرو حد مک گئی ہے. جس طرح اوپنلی انہوں نے عاصم منیر صاحب سے معافی مانگی ہے اور کہا ہے کہ جناب علی عمران خان کو رہا کرو، اور اس ملک میں عاصم لا ہے، یعنی مارشل لا ہوتا ہے نا، تو انہوں نے کہا جی عاصم لا ہے. تو انہوں نے جلسہ عام میں عاصم منیر کو کہا ہے کہ آپ 24 کروڑ عوام کے فیلڈ مارشل ہیں، ہم آپ کو مانتے ہیں، آپ عمران خان کو رہا کریں. یہ انہوں نے کہا ہے. یہ بہت بڑی تبدیلی ہے. دیکھیں جلسہ عام میں، اور وہ خیر خیریت سے امین گنڈا پوری گھر بھی پہنچ گیا ہے، لیکن ویسے بدنظمی کا شکار تھا جلسہ اور وہ سارا نا یہ سارا وہ سلسلہ چل رہا ہے. اب جناب علی میں گھر پہنچ گیا ہوں اور گھر سے آپ کے لیے ویڈیو بنا رہا ہوں. تو سر جی عمران خان کی رہائی اور گنڈا پور کی اور یہ ساری باتیں ہو رہی ہیں. فیصل واڈا نے کہہ دیا کہ سر یہ سارے کمپرومائزڈ لوگ ہیں. گنڈا پور علی گور یہ نہیں چاہتے علی محمد وغیرہ کہ عمران خان باہر آئے، یہ نہیں چاہتے، بلکہ یہ اس سے ایک سٹیپ آگے چاہتے ہیں. کیا چاہتے ہیں؟ یہ چاہتے ہیں بھٹو والا انجام ہو اور پھر ہم اس کے اوپر سیاست کریں، اور یہ ساری گیم جو ہے نا وہ چلنی چاہیے. جیسے وہ کہتے ہیں آج بھی بھٹو زندہ ہے، سیاست چل رہی ہے نا. پھر بے نظیر کا ہوا، وہ بھی ایسے ہی چل رہا ہے. تو یہ سر جی یہ سیاست بڑی بے رحم ہوتی ہے. جو باہر ہوتا ہے نا وہ کہتا ہے جی میری گڈی چڑھے، چاہے میں چھوٹا سا بھی کارکن ہوں نا تو میں کہوں گا کاش مجھے بھی کبھی موقع ملے گا کہ میں وزیر اعظم بن جاؤں گا، مجھے بھی کبھی موقع ملے گا کہ میں وزیر اعلیٰ بن جاؤں گا. کل اختیار مجھے ملنے چاہیے.
कुल इख्तियार जो है ना इधर दो सूरतों में मिलते हैं, या वज़ीर आला हो या वज़ीर आज़म हो, ठीक है, या फिर मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर हो। तो मिनते तरले तो सर जी बहु करें ही। अब इमरान खान दे जड़े ना सारे यार दोस्त बहु मिनते तरले करें दे पैन साई बहु। देखो इधर नतीजा क्या निकलता है तो क्या नहीं निकलता। बहरहाल मिन्नत तरले की हद कर दी है। और फिर अफसोस की बात ये होती है कि बाहर आके खड़े इमरान बड़ा डट के खड़ा है जी, डट के खड़ा है कप्तान, वाह जी वाह, डट के खड़ा है कुप्पी तान। अब इसका पता नहीं क्या मतलब है, मुझे नहीं पता। डट के खड़ा है कप्तान। तो सर जी सारे सियासतदान यही कह रहे हैं कि इमरान खान जो है वो भुट्टो का अंजाम उसका होने वाला है और उसको मरवाने वाले हैं ये इमरान रियाज, मुईद पीरज़ादा, साबर शाकर, ये शहबाज गिल, ये जेड़े रोज़ कहते हैं और इमरान ने फतह के झंडे गाड़ दिए। जेल में पड़ा है ना वो, रोज़ उनका यही इमरान का ट्वीट आ गया, बस इमरान छा गया, इमरान ने जनाब अली हुकूमत को लिताड़ दिया है। मैं इतना हंसता हूँ, मैं कहता हूँ यार देखो, यूथियों को वैसे बेवकूफ़ बनाना तो बड़ा कमाल नहीं है। अल्लाह रहम करे, हालात जो है सियासी ठीक होने चाहिए। हम अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहे हैं। वैसे नवाज शरीफ यही कहता था कि तुम सड़कें नापते रहो, हम सड़कें बनाते रहेंगे। यही हाल है। नून लीग हमेशा ऐसे करती है, दाएं बाएं से आवाज़ें आ रही होती हैं, ठा 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 ठा, वो आगे बढ़ते जाते हैं, काम करते जाते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं, काम करते जाते हैं। यही है ना। तो आप जनाब अली में कमेंट्स करके भेजो, इनाम जीतो हमसे और क्रिकेट का बुखार उतारो। आज उतर जाएगा बुखार क्रिकेट का ना। इस टाइम बुखार 104 पे पहुँच गया है। कैदी नंबर 804, क्रिकेट का बुखार 104 ते 4 सवालात मेरे, उन्हों का जवाब दो तो इनाम जीतो बेशुमार। और वीडियो देखने से पहले ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस के रिटायर्ड मुलाजमीन के हक़ में मैं बोलता हूँ हमेशा। उनको कहता हूँ कि कौमी असम्बली में बिल मंजूर हो गया है, सेनेट में होने वाला है, आपको इंशाअल्लाह ताला अनकरीब रिलीफ मिलेगा, 90% काम हो गया है। अच्छा जी, इसके अलावा जो ओवरसीज़ वाले हैं उनके लिए बड़ी खुशखबरी है। मरीम नवाज़ साहबा ने कानून मुतारफ़ करवा दिया है। 90 दिन में आपके केस का, प्लाट का, दुकान का, मकान का फ़ैसला होगा। आप उस सिलसिले में हमारे साथ मुशावरत कर सकते हैं, फ्री मुशावरत, और मुशावरत कर सकते हैं इस नंबर पे, मुनसिफ अवान एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट 030047255752। इसके ऊपर आप रब्ता कायम करें जी।